June, June, I think. Yes, sir. June, sir. June, yeah. So June, July, August, September, and October 3rd. Okay. We are almost at the end of our journey. I mean, only Chamakam. Namakam, Chamakam are the main mantras, and the rest are, add-ups. Okay. Because we are praying Shiva, we should pray Vishnu afterwards. And whenever we pray Vishnu, then we should pray Shiva also. People used to quarrel by taking the names of Shiva and Vishnu, but the thing is that both are one and the same. Yes. There is no difference between both of them. And whenever we pray Vishnu, we pray Shiva, and whenever we pray Shiva, we pray Vishnu along with him. So after Chamakam, Purusha Suktam normally we chant, but during the classes, after Namakam and Chamakam, we learn Lagunyasam, Nyasam, Lagunyasam and Rishi Chandas Nyasam. These things we will learn. And then finally we learn Purusha Suktam and Sajjagaga. So as of now we have learned all the Anuvakas of Namakam and 9 Anuvakas of Chamakam. So today Dasam Anuvakam. During this Anuvakam it will be clear why we are actually asking so many desires from earth to sky. Why we are asking all these things? That will be made clear during Dasam Anuvakam. And to reduce the number of hours, because today Lakshmi also called me. She will join late, and so total 6 people. Anjanji? Yes, sir. We'll start. Garbhascha me vatsascha me trayavischa me trayavicha me. Garbhascha me vatsascha me trayavischa me trayavicha me. Dityavacha me dityauhicha me panchavischa me panchavicha me. Dityavacha me dityohicha me panchavischa me panchavicha me. Trivatsascha me trivatsacha me turyavacha me turyauhicha me. Trivatsascha me trivatsacha me turyavacha me turyohicha me. Pasthavacha me pasthauhicha mavukshacha me vasacha marushabhascha me. Pasthavacha me pasthauhicha maukshacha me vasacha marusabhascha me. Rishabhascha me Rishabhascha me. Vehacha me nadvancha me dhenuscha ma'ayuryajnena kalpatam. Vehacha me nadvancha me dhenuscha ma'ayuryajnena kalpatam. Prano yajnena kalpatam apano yajnena kalpatam yano yajnena kalpatam chakshur yajnena kalpatam gushotram yajnena kalpatam mano yajnena kalpatam va yajnena kalpatam atma yajnena kalpatam yajno yajnena kalpatam. Prano yajnena kalpatam apano yajnena kalpatam vyano yajnena kalpatam chakshur yajnena kalpatam gushotram yajnena kalpatam mano yajnena kalpatam vag yajnena kalpatam atma yajnena Vajyena kalpatam atma yajnena kalpatam yajyo yajnena kalpatam. Vag yajnena kalpatam atma yajnena kalpatam yajyo yajnena kalpatam. Okay, good. Balamati ma'am, you open the mute once. Garbhascha me vatsascha me trayavischa me trayavicha me. Garbhascha me vatsascha me trayavischa me. What is that? What is that?
What is Trayavishchame? That you say correctly. What's asking? Trayavishchame. Trayavishchame. See, Trayavishchame. 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 Dityavachame. Dityauhichame. Dityavachame. Dityauhichame. Panchavishchame. Panchavichame. Panchavishchame. No, Swaram. Panchavishchame. Pancha, you should around it. Panchavishchame. Stress you should do. You can see without there. Again. Panchavishchame. Panchavichame. Again, that next pancha will go on. Panchavichame. Panchavichame. Panchavishchame. Panchavichame. 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 Trivatsaschame. Trivatsachame. 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 Trivatsaschame. Trivatsachame. 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 Turyavachame. Turyauhichame. Turyavachame. Turyauhichame. Pashthavachame. Pashtauhichama. Vokshachame. Vasachamarashabhaschame. Pashtavachame. Pashthavachame. Pashtavachame. Pashtauhichama. Ukshachame. Vasachamarashabhaschame. Dehachame. Nadvanchame. Dhenuschama. Ayuryagena kalpatam. Vehachame. Nadvanchame. Dhenuschama. Ayuryagena kalpatam. Ayuryagena kalpatam. Like that you should say. Ayuryagena kalpatam. See ma'am. Ayu, that you is up, okay? Then ayur yagye, that ayur yagye, that ivya should come down. Ayur yagye nakalpa, then na is up. Ayur yagye nakalpatam. Ayuryagena kalpatam. Good. Prano yajnena kalpatam. Apano yajnena kalpatam. Prano yajnena kalpatam. Apano yajnena kalpatam. Vyano yajnena kalpatam. Chakshur yajnena kalpatam. Dushrotam yajnena kalpatam. Vyano yajnena kalpatam. Chakshur-yajnena kalpatam. Vishotram yajnena kalpatam. No, wait. Kalpatabut. That tabu should come down. See. Vyano yajnena kalpatam. Chakshur yajnena kalpatam. Vishotram yajnena kalpatam. Whenever there is two anudatams continuously, then you should lower your voice in the first anudatam, and in the second anudatam also you should still lower your voice. Come on. Vyano yajnena kalpatam. Chakshur-yajnena kalpatam. Vishotram yajnena Kalpata Vishrotram, like that you should chant. kalpatam. Vishotram yajnena kalpatam. Mano yajnena kalpatam. Va yajnena kalpatam. Va yajnena kalpatam. Yajno yajnena kalpatam. Mano yajnena kalpatam. Va
यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्. Good. Next, Varaprasadji, you come now. गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे. गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे. त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे. त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे. पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च ममुक्षा च मे वसा च मर्षभश्च मे वेहच्च मे नड्माञ्च मे धेनुश्च मायुर्यज्ञेन कल्पताम्. पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च ममुक्षा च मे वसा च मर्षभश्च मे वेहच्च मे नट्वाञ्च मे धेनुश्च मया आयुर्यज्ञेन कल्पताम्. प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्. प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन. No, stop. प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो. Down. प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो. Mapano, ma, why you are bringing down, sir? Ma is normal now. प्राणो प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम्. No, you are making ma down as if there are two anudatams. Okay. See, prano yajnena kalpatam mapano. Mapano. Right, carry on. प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्. वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्. वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन. Why you are saying like that? It's not so low. Vagyena kalpatama ma just make down answer. Ma you are saying I do not even know how you are chanting it. Ma you should Vagyena kalpatama got it? वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्. Okay. Next, Meenakshi ma'am. Yes, sir. गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे. गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे. No, stop. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयविश्च मे got it? त्रयविश्च मे vi. You should say vi. त्रयविश्च मे त्रयवी च मे. Yes, sir.
पञ्चाविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौहि च मे पञ्चाभिश्च मे पञ्चावी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे पञ्चावी च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च मवुक्षा च मे वसा च मर्षभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च आयुर्यज्ञेन कल्पता पष्टवाच्च मे पष्टौहि च म पष्ठौहि च म पष्ठौहि च म पष्टौहि च म उक्षा च मे वसा च मरुषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ्च मे वेहच्च मे वेहच्च मे वेहच्च हच्च मे हश्च मे नो नॉट वेहच्च मे हच्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतादुश्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पता गुं Gum, no, श्रोत्रम् not gum, it's not gum. Chakshuryagyena kalpata gu, gu. चक्षुर्यज्ञेन कल्पता गुश्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् Manoyagyena kalpatam Vagyagyena kalpatamatma yagyena kalpatam Yajyo yagyena kalpatam मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् Good. Okay. Harshita? Are you ready? Garbhascha me vatsascha me trayavischa me trayavi cha me गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे Dityavacha me dityauhi cha me panchavischa me panchavi cha me दित्यवाच्च मे दित्यौहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे Trivatsascha me trivatsa cha me turyavacha me turyauhi cha me त्रिदत्तश्च मे त्रिदत्ता च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे Pashtavacha me pashtauhi cha mavuksha cha me vasha cha marushabhascha me पश्यवाच्च मे पश्यौहि च म उक्ता च मे दशा च मरुषभश्च मे Vehacha me nadvancha me dhenuscha mahajaryajnena kalpatam वेहच्च मे नड्वाञ्च मे No, stop. There is an S symbol in between, okay, elongation. Vehacha me nadvancha me, like that you should chant. वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् Prano yajnena kalpatam, apano yajnena kalpatam. प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् Vyano yajnena kalpatam, chakshuryagyena kalpatagushotram yajnena kalpatam. ज्ञानो यज्ञेन कल्पताम् सत्यं यज्ञेन कल्पताम्
प्रोक्तं यज्ञेन कल्पताम् मनोयज्ञेन कल्पतां वा यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् मनोयज्ञेन कल्पतां वाक्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्. Very good. Okay, right. Okay, Kanjanji, you already chanted, so again we will start with Valarmati ma'am. Okay. Valarmati ma'am, I observed a kind of fear in your tone. You don't fear. Okay. For example, see, leaving swaram and chanting slowly word by word or letter by letter does not give a good meaning. Okay, sometimes meaning will change. So whatever comes, if it is right or wrong, I am here, no, I will correct. I know you have a lot of interest and you will concentrate first of all. So if there is a mistake, I will correct you so many times. And Ekadasa Anuvaka, it is one of the very difficult one. There are certain there are certain words which require hundreds of times. I mean you need to practice. After chanting Rudram for so many years, I still chant Ekadasa Anuvaka whenever I am going for outside to chant it. I will not chant anything else, but Ekadasa Anuvaka I will chant of Chamakam. Because 99% of the priests will make mistakes in Ekadasa Anuvaka. So it seems like it is very easy, but it is not. So please careful, and it's very small, but still you need to chant it properly. Yeah. Ekacha me. Ekacha me. Tesrascha me. Trisrascha me. It is tesrascha me. It is not three, ma'am. It is tesrascha me. Tisrascha me. Panchacha me. Panchacha me. Saptacha me. Saptacha me. Navacha ma. Navacha ma. Ekadasacha me. Ekadasacha me. Trayodasacha me. Trayodasacha me. Trayodasacha me. Trayodasacha me. Panchadasacha me. Panchadasacha me. Saptadasacha me. Saptadasacha me. Navadasacha ma. Navadasacha ma. Everything is easy, seems like, right? Don't worry. Here difficulty is coming. Eka vigum satischa me. Eka vigum satischa me. Trayo vigum satischa me. Trayo vigum satischa me. Pancha vigum satischa me. Pancha vigum satischa me. It is up. Earlier Eka vigum satischa me down, Trayo vigum satischa me down. This Pancha vigum satischa me up. See, Eka vigum satischa me, Trayo vigum satischa me, Pancha vigum satischa me. Got it? Yeah. Say, Pancha vigum satischa me. me down, me. Pancha vigum satischa me. Sapta vigum satischa me down. Sapta vigum satischa me. See, Pancha vigum satischa me up. Sapta vigum satischa me again Down. down. Nava vigum satischa ma. Nava vigum satischa ma. Eka trigum satcha me. Eka trigum satcha me. Trayas trigum satcha me. Trayas trigum satcha me. Chatasrascha me. Staucha me. Chatasrascha me. Srascha. Chatasrascha me. Chatasrascha me. Chatasrascha me. Staucha me.
चतस्रश्च मेषौ मेष्टौ चतस्रश्च मेष्टौ च मे चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे again षोडश च मे विगुंसतिश्च मे this may no so wait षोडश च मे विगुंसतिश्च मे षोडश च मे विगुंसतिश्च मे चतुर्विगुंसतिश्च मे चतुर्विगुंसतिश्च मे चतुर्विगुंसतिश्च मेष्टाविगुंसतिश्च मे चतुर्विगुंसतिश्च मेष्टाविगुंसतिश्च मे द्वात्रिगुंसच्च मे द्वात्रिगुंसच्च मे षट्त्रिगुंसच्च मे षट्त्रिगुंसच्च मे चत्वरिगुंसच्च मे चत्वारिगुंसच्च इति चत्वरिगुंसच्च मे चत्वा it is it is not चत्वरिगुं if there is a mistake in that चत्वरिगुंसच्च मे चत्वरिगुंसच्च मे चतुश्चत्वारिगुंसच्च मे चतुश्चत्वारिगुंसच्च मे चतुश्चत्वारिगुंसच्च मेष्टाचत्वारिगुंसच्च मे चत्वारिगुंसच्च मे अष्टाचत्वारिगुंसच्च मे no चत्वारिगुंसच्च मे चतुश्चत्वारिगुंसच्च मेष्टाचत्वारिगुंसच्च मे चत्वारिगुंसच्च मे चतुश्चत्वारिगुंसच्च मे okay please start from चत्वारिगुंसच्च मे start again चत्वारिगुंसच्च मे ma'am चत्वारिगुंसच्च मे start first चत्वारिगुंसच्च मे चतुश्चत्वारिगुंसच्च मे अष्टाचत्वारिगुंसच्च मे चत्वारिगुंसच्च मे चतुश्चत्वारिगुंसच्च मेष्टाचत्वारिगुंसच्च मे चत्वारिगुंसच्च मे चतुश्चत्वारिगुंसच्च मे अष्टाचत्वारिगुंसच्च मे वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च प्रसवश्च नो वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च प्रसवश्च नो वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च प्रसवश्च why you are changing one vascha like that वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च वश्च वश्च वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च correct this time you sounded correctly वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च you need improvement वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च तेजश्च बीजश्च क्रतुश्च क्रतुश्च सुभश्च सुवश्च मूर्धा च मूर्धा च वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च सुभश्च मूर्धा च वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च सुभश्च मूर्धा च वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च
क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च. Here you stop and again you go to the beginning. Just that word, that one I will teach at the ending. Okay? Again you go to the ekachame first. From the beginning, sir? From the beginning. Ekadasa Anuvakam, from the beginning you go. That I teach in the last. Okay? Now I have told you how to pronounce it correctly. Okay? Now I will chant how it is chanted properly. Okay? So these are only numbers, no, sir? Yes, numbers. All are numbers. Ekachame, All numbers. all numbers. I mean, whatever the desires you are asking up to 10th Anuvakam, you want to multiply everything this many times. Okay. Got it? Yes. All are numbers only. Yeah, up to Chatusatvarigam, up to Meshta Chatvarigam Satchame, up to that numbers only. You are asking that the desires what you asked up to 10th Anuvakam, you are asking this many number of times, this I want, this many number of times, this I want, like that. Got it? Yes. Ekacha me, tisrascha me, panchacha me, saptacha me, navadasacha ma, ekadasacha me, trayodasacha me, panchadasacha me, saptadasacha me, navadasacha ma, ekavigum satischa me, trayovigum satischa me. Chant. Ekacha me, trisascha me, Tisrascha me, tisrascha me. Ekacha me, tisrascha me, panchacha me, saptacha me. Every chame you are chanting alike. You see, Udatam Anudatam, no? Don't chant every chame. Ekacha me up, tisrascha me down, panchacha me middle, saptacha me down, navacha me down, ekadasacha me down, trayodasacha me down, panchadasacha me up, saptadasacha me down, navadasacha me down, ekavigum satischa me down, trayovigum satischa me down. Differences you have to show. Ekacha me, trisascha me, panchacha me. Madam, stop. Up. Please, with the help, I mean, consciously you should chant no. First of all, one fear is that whether I can chant it or not, that fear. I told you to leave it because I am here whenever you are making mistake, in pronunciation I will correct it. Here you are here only to capture the swaram. Yes. Okay, yeah. Ekacha me up. Yes, sir. Please. Ekacha me. Correct, sir? Me. Ekacha me, tisrascha me, panchacha me, saptacha me, navacha me. No. Panchacha me is not correct. Panchacha me. Panchacha me is not correct. Ekacha me, how you are chanting? Cha me, panchacha me, like that. So see, I'll chant tisrascha me and saptacha me. You observe the difference. Tisrascha me, saptacha me. I will chant ekacha me, panchacha me. You observe the difference. Ekacha me, panchacha me. Now I chant the entire sentence. You see. Ekacha me, tisrascha me, panchacha me, saptacha me, navacha me, ekadasacha me, trayodasacha me, panchadasacha me. That is up. Got it? Show the difference clearly. Okay. Ekacha me, tisrascha me, panchacha me, saptacha me, navacha me, ekadasacha me, trayodasacha me, panchadasacha me, saptadasacha me, navadasacha me. Chama, navadasacha me. Navadasacha me, chama. You chant like from there. Navadasacha me. Navadasacha me, ekavigum satischa me. Navadasacha me, ekavigum, like that.
नवदशचम एकविंशतिश्च मे त्रयविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च एकत्रिंशतिश्च मे सतिश्च मे where is that सप्तमे एकविंशतिश्च मे एकत्रिगुम मैडम एकत्रिगुम एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे ष्टौ च मे चतस्रश्च मे स्रश्च नो it is स्रश्च चतस्रश्च चतस्रश्च मे चतस्रश्च मे ष्टौ च मे चतस्रश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे that actually counts षोडश च मे विंशतिश्च मे 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 चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे that you can say चत्वारिगुम also I think no issue I mean Hindi you can do it चत्वारिंशच्च मे or चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे up षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे don't stop there चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च now you learn it properly व्यस्नियश्च 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 व्यस्नियश्चान्त 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 व्यस्नियश्चान्त्या व्यस्नियश्चान्त्या व्यस्नियश्चान्त्यायनश्च व्यस्नियश्चान्त्यनश्च व्यस्नियश्चान्त्या व्यस्नियश्चान्त्या
व्यस्नियश्चान्त्या व्यस्नियश्चान्त्याय 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 नश्च व्यस्नियश्चान्त्याय नश्च व्यस्नियश्चान्त्याय नश्च व्यस्नियश्चान्त्याय नश्च व्यस्नियश्चान्त्याय नश्चान्त व्यस्नियश्चान्त्याय नश्चान्त व्यस्नियश्चान्त्याय नश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च. That is the actual, way of chanting. I am cutting it to make you understand. Yes. Vyasniyaschantya व्यस्नियश्चान्त्याय नश्चान्त्यश्च भुवनश्च 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 भुवनश्चाधिपतिश्च भुवनश्चाधिपतिश्च व्यस्नियश्चान्त्याय नश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च व्यस्नियश्चान्त्याय नश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च. You have a habit of chanting very difficult words very easily and very easy words very difficultly. I observed from the beginning. This Vyasniyaschantya, this one very difficult to chant actually. That you are chanting in one term and Bhavanasya. Okay, this one. Vajascha prasavascha tejascha kratuscha sovascha mordhacha vyasniyastyantyaya naschantyascha bhuvanascha bhuvanascha adhipatischa. So from there, sir. Vajascha. वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च शिवश्च मूर्धा च व्यस्नियश्चान्त्याय नश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च. Oh, good. Okay, you stop here, ma'am. You have completed the entire Chamakam. That next one, it is not part of Chamakam, okay? That is, Santipada. Okay, sir. Okay, good. Next, who is that? Varaprasad ji, yeah? Yes, sir. Right. एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च एकदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मयेकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे
पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश मे द्वादश च मे षोडश च मे wait. चतस्रश्च मे ष्टौ च मे चतस्रश्च मे षौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे षाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे षट्चत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यस्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च यस्यश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च Excellent, Varaprasad ji. Very good. Congrats. You also completed Chamakam. Good. Next, Meenakshi ma'am. You go on mute, Varaprasad ji. Ready, ma'am? Yes, sir. Yes. एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे like that. त्रयोदश च मे Right, carry on. पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे चतस्रश्च मे षौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे मेष्टा
मेष्ठाश्चत्वारि गुंसश्च मे वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च सौवश्च मूर्धा च व्यस्नेयस्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च वाजश्च प्रसवश्च द्विजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यस्नियश्चान्त्ययन्त्याश्च यन्तश्च No. Yes, I thought I'll make it wrong, sir. I'm sure I'll make it wrong. your fear is your enemy. Remember. Yes, sir. See, Vyasniyaschantya. Vyasniyaschantya Vyasniyaschantya yanascha. Vyasniyaschantya Vyasniyaschantya. Vyasniyaschantya Vyasniyaschantya. Vyasniyaschantya Make yourself comfortable. Vyasniyaschantya. Vyasniyaschantya Vyasniyaschantya yanascha. Vyasniyaschantya yanascha Vyasniyaschantya yanascha. Vyasniyaschantya yanascha Vyasniyaschantya yanascha. Vyasniyaschantya yanascha Vyasniyaschantya yanaschant. Vyasniyaschantya Vyasniyaschantya. Yeah. See, ma'am, I'll make it very simple. Vyasniyaschan. Vyasniyaschan. Or Yes, sir. Tyayana. Tyayana. Okay? 1 second, sir. See, simply we will chant together. That is better. Vyasniyaschant. Vyasniyaschant Vyasniyaschantya. Vyasniyaschantya Yanaschantya. Yanaschantya Yanaschantyascha. Yanaschantyascha Vyasniyaschantya yanascha. Vyasniyaschantya yanascha Vyasniyaschantya yanaschantyascha. Vyasniyaschantya yanaschantyascha. Make it 3 times. I will not chant. Okay. Vyasniyaschantya yanaschantyasya. Everything is over. Good. Last. Yascha. Yascha. Yes, sir. Yeah. Please chant 3 times. Vyasniyaschantya yanaschantyascha. Good. 3 times. Vyasniyaschantya yanaschantyasya. One more time. Vyasniyaschantya yanaschantyascha. Vyasniyaschantya yanaschantyascha bhuvanascha bhuvanaschaadhipatischa. Vyasniyaschantya yanaschantyascha. Stop it. You're making mistakes. Stop it. One second, sir. Vyasniyaschantya yanaschantyasya. Yeah. Yascha. Yascha. Nyascha. Nyascha. Yascha. Correct. Vyasniyaschantya bhuvanascha bhuvanaschaadhi 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 patischa.
अतिश्च व्यस्नियश्चाध्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च व्यस्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनाश्च भुवनश्चाधिपतिश्च. I think I'm taking it. Bhuvanaschaधिपतिश्च. Good. Very good. You require little practice. Yes, sir. Everything will be fine. Yes. You have completed Chamakam. Very good. Okay. Next, Kanjanji. Yes, sir. Yes. No, Harshita is there, no? Next or Kanjanji? Okay, anyway, you started, no? Continue. Ekacha me, एकाच मे tisrascha me, तिस्रश्च मे panchacha me, saptacha me, navacha me, ekadasacha me, trayodasacha me, पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे trayodasacha me, त्रयोदश च मे panchadasacha me, पञ्चदश च मे panchadasacha me, पञ्चदश च मे saptadasacha me, सप्तदश च मे नवच म एकविंशतिश्च मे, त्रयोविंशतिश्च मे, नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे, नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे, सप्तविंशतिश्च मे, नवविंशतिश्च म, पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे, त्रयस्त्रिंशच्च मे, एकत्रिंशच्च मे एकत्रिंशच्च मे, एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे, त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे, ष्टौ च मे, चतस्रश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे, द्वादश च मे षोडश च मे, विंशतिश्च मे, षोडश च मे विंशतिश्च मे षोडश च मे, विंशतिश्च मे, षोडश च मे विंशतिश्च मे सतिश्च मे, शतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे, अष्टाविंशतिश्च मे, चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे सतिश्च मे, शतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे, अष्टाविंशतिश्च मे, चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे सतिश्च मे, शतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे, द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे, षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे, चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे, अष्टाचत्वारिंशच्च मे, चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च, पादश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च मूर्धा च, मूर्धा च मूर्धा च, मूर्धा च
यस्नि यश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनाश्चाधिपतिश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च. Good, good. Kanyaji, very good. Thanks, sir. Yeah. Harshita, are you ready? Hello? एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च व्यस्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च यनश्चान्त्यश्च व्यस्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च No problem, no problem. Vyasniyaschaantyayanascha. See? Good. Bhuvanascha bhuvanaschaadhipatischa. Excellent, excellent. Very good, Harshita. Good. And I am very happy. Okay. Valamati ma'am, last Shanti Papa. Yes, sir.
ॐ इडा ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञने देवहुर्मनुर्यज्ञने ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पति ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पति रुद्धामदानि 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 सगुंसिष शगुंसिष द्विस्वे देवा विश्वे देवा ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुद्धामदानि सगुंसिष द्विस्वे देवा ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुद्धामदानि सगुंसिष द्विस्वे देवा शगुंसिष विश्वे देवा सुवोक्तवाच सूक्तवाच पृथिवी मातर् पृथिवी मातर् सुवोक्तवाच पृथिवी मातर् सूक्तवाच पृथिवी मातर् ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुद्धामदानि सगुंसिष विश्वे देवा सूक्तवाच पृथिवी मातर् ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुद्धामदानि सगुंसिष विश्वे देवा शगुंसिष विश्वे देवा सूक्तवाच 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 पृथिवी मातर्मामाहि गुंसीर्मधुमनिष्ये सूक्तवाच पृथिवी मातर्मामाहि गुंसीर् मधुमनिष्ये ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुद्धामदानि सगुंसिष द्विस्वे देवा सूक्तवाच पृथिवी मातर्मामाहि गुंसीर्मधुमनिष्ये ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुद्धामदानि शगुंसिष विश्वे देवा सूक्तवाच पृथिवी मातर्मामाहि पृथिवी listen पृथिवी मातर्मामाहि गुंसीर्मधुमनिष्ये मातर्मामाहि मातर्मामा next ma up सूक्तवाच please swaram please सूक्तवाच पृथिवी मातर्मामाहि गुंसीर् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो
देवेभ्यो वाचमुद्यासगुम् वाचमुद्यासगुम् शुश्रूषेण्याम् शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तम् मनुष्येभ्यस्तम् मा देवा अवन्तु मा देवा अवन्तु शोभायै शोभायै पितरोऽनुमदन्तु पितरोऽनुमदन्तु ॐ Om always should come from navel man, navel. Om. It is Pranavam. From this sound, every other syllables have came. Om. Om. Shanti. Shanti Shanti. Shanti Shanti. Shantiः Om Nida Devahor Manurjagnanerbruhaspatiruddhamadani Sagum Seshadvisve Deva Suhoktavacha Prathivi Matarumamahe Gumsir Madhumanishye Madhujanishye Madhuvachyami Madhuvadhishyami Madhumatim देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 Chant. देवहुत् मनुर्यज्ञनी बृहस्पतिरुत्थामदानि सगुंसिषद्विश्वे देवासूक्तवाच पृथिवी मातर्मा माहि गुंसी मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवधिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै मा देवा अवन्तु listen मा देवा अवन्तु शोभायै please listen madam listen मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु like that मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः No Om Shanti Shanti both are Anudatams. Next Shanti is Udatam. You are chanting all alike. Om Shanti Shanti Shanti. Got it? Oh, yes. Om Shanti Shanti Shantiः. Yes. Congratulations. You have completed. Thanks. Chamaka, you have completed. I mean, this is Shanti Pata, very important. Okay. Next, Varaprasad ji. Yes, sir. Om Ira Devahur Manurjagnaneer Bruhaspatirukthamadani Om Ida Devahurmanuryagnanir Bruhaspatiruddhamadani Sagum Seshadvisve Deva Suktavacha
पृथिवी मातर्मामाहिगुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुभक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुंसुश्रोषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु सगुंसिषद्विश्वे देवा सूक्तवाच सगुंसिषद्विश्वे देवा सूक्तवाच पृथिवी माता पृथिवी इट इज नॉट पृथिवी नो पृथिवी पृथिवी मातर्मामाहिगुं सगुंसिषद्विश्वे देवा सूक्तवाच पृथिवी मातर्मामाहिगुं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुभक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शांति शांति लास्ट शांति शांति सी ओम शांति 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 I hope you remember. See how you are chanting Sagum Sishad Visve Devaha. See Sagum Sishad Visve Devaha Sukta. Correct? See, whenever there are two zeros, okay? Sagum Seshad Visve Deva Sukta, right? And next, see, next Suktavacha Pruthivi. In the same way, Shanti Shanti also, you should not break it. Shanti you should never break, right? Yes, so you should not break even in the sentence also. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Correct. Good, Dr. Prasad, very good. Congratulations for the journey. Thank you, sir. Okay. All your blessings. Sure, God's blessings, Rudra's blessings. Yeah. And Meenakshi ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Om Irade Vahur Manudyagnanir Bruhaspatirukthamadani. Om Ida Devahur Manuryajnanir Bruhaspatirukthamadani. Sagum Seshad Visve Devasu Uktavacha Prithivi Matarmamahi Sir Madhumanishye. Sagum Sishad Visvesha. Sagum Seshad Visve Deva. Sagum Sish. Wait. Sagum Sish. Sagum Sishad. Sagum Seshad Visve. All these Sandhis I make mistakes, sir. Don't worry. Rest all you are making correct, no. So only Sandhis. With practice you will make these things also correct. See, Balaramuthinam, all Sandhis she will do correct and rest all she will make mistakes. It's one really has one. There are problems. Once practice, everybody will be separate. No problem. Sagum Sishad Visve Devas. Okay, sir. Yeah. Sagum Sishad Visve Deva Suktavacha. 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 Suktavacha Prithivi Matarmamahegum. Carry on. Suktavacha Prithivi Matar. Not Prithvi. It is not Prithvi. It is Prithvi. Prithvi. Suktavacha Prithivi Matarma Mahigum Sir. No. Prithivi Matarmamahegum Sir Madhumanishye. Prithivi Matarma Mahigum
मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् मधुमतीम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगुम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगुम् शुश्रूषेण्याम् शुश्रूषेण शेण्याम् मनुष्येभ्यस्तम् मनुष्येभ्यस्तम् मा देवा अवन्तु मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु पितरो नुमदन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु No. No, I'm not elongating, sir. No. You're stressing on ro. I am asking you to stress on nu. Okay. Okay, sir. Yeah. See, you listen first. You listen, you will understand. So bhayai petaro numadantro numadant. Got it? No, I have to stress. I'm stressing on ro. Ro, yeah, correct. Yeah. Okay, sir. शोभायै पितरो नुमदन्तु. Okay, better. Om Shanti. Om Shanti. Very good, ma'am. Very good. Okay, you may go on mute. Kanjanji, Yes, sir. are you ready? Yes, sir. Om Ira Devahor Manuryagnanir Bruhaspatiruddhamadani. Om Indra Devahu Manuryagnani. Devahor Manuryagnani. Om Indra Devahu Manuryagnani. No, why you said Devahur Man? Why you are sounding like that? Devahur Manu. No, Hur Manur Devahur Manuryagna. Who you elongate? You have different problems. Since 3 months I am watching. Whenever there is elongation, you have problems. Yes, sir. Always you will never elongate. I have to request you multiple times. During lessons also, even in your practice, you see how you should elongate. Okay? Okay, sir. Devahur Manuryagnani. Manuryagnani. Correct. Okay. Yagya you can say. Correct. The both are correct. In Sanskrit and Telugu. I am mixing both. Om Eda Devahor Manuryagyani. This is also correct. Oh. Say. Om Eda Devahor Manuryagyani Bruhaspati. Nir Bruhaspati. Nir Bruhaspati. Nir Bruhaspati. Om Eda Devahur Manuryagyani Bruhaspati Rukkhamadani. Sagum Seshad Visve Deva. Sagum Pishad Vishve Deva. Suktavacha. Suktavacha Prathivi Matarmamahigum Sir Madhumanishye Madhujanishye Madhuvaksyami Madhuvadishyami Madhumatim Devebhyo Vachamudyasagum Susroshenyam Manushyeebhyastam Ma Deva Avantu Shobhayai Petaro Numadantu. Chant. Suktavacha Prathive Matarmamahigum Sir Madhumanishye Matarmamahigum Sir Madhumanishye. Prathivi Matarmamahigum
Vapshyamahi gumsi madhumanish. Sir madhumani. Elongation problem. Again I am saying. Sir madhumanishye. See down. Higumsi madhumanishye madhujanishye madhuvapshyami madhuvapshyami madhumatin deve. Stop. You are leaving the swara. Madhumanishye madhujanishye madhuvapshyami madhuvadishyami madhumatim. Madhumanishye madhujanishye madhuvapshyami madhuvadishyami madhumatin. Devebhyo vachamudyasagum. Devebhyo vachamudyasagum. Susroshenyam. Susrushenyam. Manushyeebhyastam. Manushyeebhyastam. Ma deva avantu. Ma deva avantu. Sobhayai. Sobhayai Pitaro numadantu. Pitaro numadantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Congrats, Kanjanji. Very good. Harshita, come on. Are you ready? Om Ida Devahur Manubyagnanir Brohaspati Madani. Devahur Manubyagnanir. Devesh and Brohaspati, why are you going there? Don't be in a hurry. When you are making mistakes, I am correcting you. Please be with me. Om Ida Devahur Manur Yajna. Or Manur Yajna you say, no problem. Hindi. No? Nir Brohaspati. Om Ida Devahur Manur Yajnir Brohaspati. Manur Yajnir Brohaspati. Rukta Madani. Sagum Seshad Visve Deva. Sagum Seshad Visve Deva. Suoktavacha. Prathivi matar mama he gumsir madhumanishye. Harshita, I wanted to ask you a question. Honestly, you answer. When I am teaching all five, whether you practiced or not. Yes, sir, I was, sir. But why you are making mistakes again? After five, everybody is teaching, doing well. See, Prathivi matar mama he gumsir. Your voice is not very clear, Nana. Please. Hello? See, Prathivi matar mama he gumsir madhumanishye. See, Prathivi matar mama. Say that. Sir madhumanishye.
madhu janishye, मधुगमिष्ये madhu vakshyami, मधुवक्ष्यामि madhu vadishyami, मधुवदिष्यामि madhumatim, मधुमतिं devebhyo देवेभ्यो vachamudhyasagum, वाचमुद्यासगुं susroshenyam, सुश्रेष्ठेयाम् manushyeभ्यस्tam, मनुष्येभ्यस्तं ma deva avantu, मा देवा अवन्तु sobhayai, शोभायै pitaro numadantu, पितरो न वदन्तु om shanti shanti shanti. ॐ शान्ति 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 See, shanti shanti not like that. Om shanti shanti. Then whenever there are two zeros, you can see that. Shanti, visarga. Okay, visarga is there. You should mix the next syllable into it. For example, shanti sa, like that. Got it? ॐ शान्ति 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 Shanti shanti shanti. Om shanti shanti shanti. Good, good. So with a lot of persistence you completed it. You have to practice this again. Okay. 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 Now please remove everybody mute. Okay. I want some volunteer. I want some volunteer. Not now. In next class, I want some volunteer to be visible on a video when I ask. There are certain mudras I am going to teach. Okay. Who will volunteer? Okay, you both can do, no problem. You both can do. You can open the videos at that time, okay? Yeah, and if you can, wear some cloths that are, in the YouTube, you will be, many people, lakhs of people will see. Okay, if possible, you can wear what you call salwara. That's what salwara. I don't know what it is called. Kurta pajama. Yeah, kurta, yeah. Kurta pajama. If you can wear. Otherwise, pant shirt also okay. No issue. What is that? Yeah. When I ask, okay, in between I will give a break. Normally you can do as you like, but when I ask you, it should appear like that. Okay. So that's all for today, and we'll meet in the next Sunday for learning Lagunyasam. Yeah. Bye. Please practice. Please. Yeah. Please practice. Yes, sure. Practice makes everybody perfect. Man or woman, it does not matter. Only practice makes perfect. Yeah. All the best. Bye. Thank you, sir. Thank you so much.